سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بڑی عید کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، کہیں مٹن کڑھائی اور کہیں بیف پلاؤ اور کہیں ہے مسالے دار بریانی۔ دوستوں کی محفلیں بھی خوب جم رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، پہلے گائے اور بکرا گرائے، پھر ان کے گوشت پر ہاتھ صاف کیا، گوشت تقسیم بھی کر لیا۔ جو آج بنے ہیں مہمان، کل وہ ہوں گے میزبان۔ عید قرباں آئی، خوشیاں ساتھ لائی، شہر قائد کی ہر گلی اور کوچے میں سنت ابراہیم کی ادائیگی۔ کسی نے دی گائے اور بکرے کی قربانی اور کسی نے اونٹ کی قربانی کا شوق پورا کیا، کسی کو ماہر کسائی ملے اور کوئی نیم حکیم کے ہتھے چڑھ گیا۔ قربانی ہو گئی، گوشت بھی تقسیم کر لیا، اب سخت محنت کے بعد لذیذ پکوان ہے تیار۔ کہیں مزے کی بریانی اور کسی کے گھر میں قورمہ ہے تیار، کسی نے مسالے دار کڑھائی پر ہاتھ صاف کیا اور کوئی اچاری گوشت کا دیوانہ۔ سے اٹھنے والے پکوانوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر ایک کو للچا رہی ہے۔ دوستوں کی محفلیں بھی جم گئیں، کچھ بنے مہمان اور کچھ میزبان۔ کسی کو مٹن کڑھائی پسند تو کوئی بیف کڑھائی کا شوقین نکلا۔ بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں، آج کا دن ان کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے۔ مزے کے پکوان ملتے ہیں، ساتھ ہی سیر کا موقع بھی ہاتھ آ جاتا ہے۔ بچوں نے پارکوں کی بھی سیر کی اور شہر میں سجے میلوں سے خوب لطف۔ اب رات میں ٹکا بوٹی اور سیخ کباب کا بھی ہے تیار سامان۔ رات بھر خوب محفل سجے گی، لیکن یاد رہے جو آج ہیں میزبان وہ کل بنیں گے آپ کے مہمان۔ سسرال کی دعوت اڑائی ہے تو کل ان کی دعوت کی بھی تیاری کر لی گئی ہے، لیکن خوشی کے ان لمحات میں اپنے مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں جو قرب اور دکھ کے خوفناک لمحات سے گزر رہے ہیں۔ الخدمہ کے تحت گلبرگ میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے اجتماعی قربانی کے مرکز کا دورہ کیا۔ سٹی 21 سے گفتگو میں منم ظفر کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین کے لیے بھی 1800 جانور قربان کیے جائیں گے۔ تفصیلات ہم جانیں گے جواد آصف کی رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز بھی جماعت اسلامی نے میئر کراچی کو نہ چھوڑا۔ منم ظفر خان نے میئر سے کراچی کی ذمہ داری اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ پانی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ سے عید کے روز بھی نجات نہیں ملی۔ کہتے ہیں عید کے روز بھی پانی دستیاب نہیں، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کے اندر وائٹ کالر لوگ بیٹھے ہیں۔ اہل کراچی کو اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک بڑا مسئلہ پانی کی شارٹیج ہے، اور پانی کی شارٹیج کے نتیجے میں کراچی کا ایک بڑا حصہ جس کے اندر لانڈی، کورنگی، نئی کراچی، نارتھ کراچی، ناظم آباد اور اسی طرح فیڈرل ایریا کے کچھ علاقے، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں پانی کی شارٹیج ہے۔ منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ علائشیں اٹھانا بلدیہ عظمیٰ کی ذمہ داری ہے، تاہم جماعت اسلامی کے پاس جو ٹاؤن ہیں وہ صاف نظر آئیں گے۔ عید کے موقع پر جگہ جگہ اوفل جو ہے وہ جگہ جگہ اجڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ذمہ داری بھی بنیادی طور پر KMC کی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہیں، ان 9 ٹاؤنز کے اندر ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، محنت کر رہی ہے۔ اوفل کلیکشن کا بھی معاملہ ہے، کھالے بھی جہاں وصول کر رہے ہیں ہم، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اوجڑیوں کو اٹھانے کا نظام بھی قائم کیا گیا ہے۔ اور میں یہ الحمدللہ یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے جو 9 ٹاؤن ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں فوری طور پر جو ہے وہ اسی طرح اوفل اٹھائی جا رہی ہیں۔ الخدمت کے تحت گلبرگ میں اجتماعی قربان گاہ کا دورہ کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی فلسطینیوں کو نہ بھولے، کہا 1800 جانور قربان کر کے گوشت فلسطین بھجوایا جائے گا۔ کیمرہ مین شاذب رضا کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ اور گورنر ہاؤس میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی، 100 اونٹ، 100 بکرے اور 10 بیل کی اللہ کی راہ میں قربانی کی گئی۔ گورنر ہاؤس میں قربانی کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ کامران ٹیسوری اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے عید کی مبارکباد دی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ حکومتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار بھی عوام کی ہی قربانی کرنی ہے۔ کچھ مزید اہم تفصیلات جان لیں گے فاران خان کی رپورٹ میں۔ کراچی میں عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری۔ گورنر ہاؤس میں بھی 200 سے زائد جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ 3 روز کے دوران 100 اونٹ، 100 بکرے اور 10 بیل قربان کیے جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ پوری قوم سمیت مسلم امہ کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں ان تمام شہداء کے لواحقین کو بھی تعزیت کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری فورسز کے شہید ہیں جنہوں نے سرحدوں پہ اپنی جانیں قربان کی، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم میں شہید ہوئے۔ میری جماعت MQM پاکستان کے جتنے شہید کارکنان ہیں
उनकी फैमिली से भी मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ और किसी भी सियासी जमात के कारकुनों की शहादत पर उनकी जमात से और उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि तमाम ममालिक के कौंसल जनरल ने आज हमारे साथ ईद की नमाज अदा की। ये इस बात का सबूत है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में आज भी खड़े हैं। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम को आज की दिन की मुबारकबाद और सलाम तहसीन। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि कराची में मौजूद तमाम इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल यहाँ मौजूद हैं और हम मिलकर भी फ़लस्तीन की आवाम के साथ जद्दोजहद का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर KMC ग्राउंड PIB में मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने हुकूमतों पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहते हैं फैसला कर लिया गया कि इस मरतबा भी आवाम की ही कुर्बानी करना है। 78 सालों से पाकिस्तानी आवाम जुल्म सह रही है। अगर अब भी आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो गलत रद्दअमल सामने आ सकता है। 77-78 सालों से पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम, मिडिल क्लास, मजलूम अवाम नाइंसाफ़ी और जुल्म को सह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान की बका और सलामती का सवाल है। अगर अब भी अवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो फिर ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, 3 तरह के रद्दअमल सामने आएंगे। लोगों की ख़ुदकुशियाँ बढ़ जाएंगी। दूसरा रद्दअमल ये होगा कि लोग स्ट्रीट क्राइम पर और ज़्यादा आमादा होंगे और ज़्यादा मेरे मासूम बेगुनाह नौजवानों का कत्ले आम होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुक्मरानों को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया। कहा कि ऐसा ना हो लोग आज़ाद कश्मीर जैसी बगावत को अपना लें। कैमरामैन दानियाल के साथ फरहान खान, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे पहले रोज़ गर्मी के हवाले से। तो ईद के पहले रोज़ कराची में गर्मी का राज बरकरार रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों और अहले खाना के हमरा फैमिली पार्क्स का रुख किया। पार्क्स में बच्चे झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए और ईद का मज़ा दोबाला किया। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान का पहला दिन शहर कायद में दिन भर रही गर्मी, शाम को हुआ मौसम सुहाना। शहरियों ने फौरन पार्क्स का राह शहरियों ने अहले खाना के हमरा फैमिली पार्क्स का रुख किया। बच्चों की तो मौज हो गई, झूले लिए, गाड़ी चलाई और कश्ती की सैर का भी लुत्फ उठाया। बच्चों के साथ इनके वालिदैन भी पार्क्स में लुत्फअंदोज होते रहे। शहरियों का कहना था कि एक तो गर्मी, फिर दिन भर कुर्बानी की मसरूफियात रही, सुकून की खातिर शाम को पार्क्स में आए हैं। अच्छा लग रहा है और ईद का दिन है तो लाजमी बात है, लोग आ रहे हैं फैमिलीज को लेके, तो एंजॉय किया है। काफ़ी गर्मी भी थी लेकिन एंजॉय किया है बकरीद। और माशाल्लाह सुबह से तो कुर्बानी में लगे हुए थे क्योंकि ये कुर्बानी का दिन है। अब फिर शाम में जब बच्चे थक जाते हैं तो फिर बच्चे उसके बाद बोलते हैं झूले वगैरह के लिए, तो इसलिए झूले वगैरह के लिए लेकर आए इनको। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, फैमिली का है। कई पार्क्स में ईद की वजह से मेले का समा था। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ईद का दिन बच्चों के लिए लाता है खुशियों का पैगाम। बड़ी ईद पर घूमने के साथ कई डिशेस पर हाथ साफ करने का भी मिलता है मौका। शाह फैसल कॉलोनी में मेला सज गया। नन्हे बच्चे ऊंट और घुड़सवारी के साथ साथ झूला झूलने में भी मगन रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद की खुशियां मनाने के लिए नन्हे बच्चे भी किसी से कम नहीं। कुर्बानी के बाद बच्चों ने सैर व तफरीह को अपना हदफ बना लिया। शाह फैसल कॉलोनी में सजे ईद मेले में बच्चे खेल कूद में मगन। ऊंट और घुड़सवारी के शौकीन बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बच्चे कहते हैं सुबह में वालिदैन के साथ कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया, इसके बाद हमारा सैर व तफरीह का वक्त है। काऊ की कुर्बानी देखी, हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए, हम लोग फिर मेले में आए। ईद तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुजरी है और अभी भी आया, मैंने कोई झूले नहीं लिए। ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज मनाने में मसरूफ बच्चों ने मजीद कहा कि ईद कुर्बान पर चटपटे खानों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर रखी है, जिसके मुताबिक वालदा से लजीज खाने तैयार करवाएंगे। ईद कुर्बान के पहले दिन शहर की सफाई का मिशन। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर से 1.5 लाख टन कचरे को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। मुख्तलिफ इलाकों से जमा होने वाली अलाइशों को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया जाएगा। IG सिंध और कमिश्नर कराची से भी बात की है कि वो दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाएं। मज़ीद अफसला जानेंगे शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, शहर की सड़कों और गलियों को साफ सुथरा करने का प्लान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मैदान में आ गए। ईद उल अज़हा का पहला दिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेयर कराची ने जिला शर्की, वस्ती और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मेयर कराची का कहना था कि शहर से उठाई गई अलाइशों को जाम चाकरो, गोंद पास और शराफी गोट में बनाई गई
सूबाई लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया जाएगा। शहर के 25 टाउन में हमने 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। हमने शहर भर में 25 टाउनों में 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं, यानी ये गली मोहल्लों से आलाइशों को उठा के उन कलेक्शन पॉइंट्स में लाया जाए और कलेक्शन पॉइंट से फिर वो हमारी 3 लैंडफिल साइट्स हैं, जाम चाकरो, गोंदपास और शराफी गोट की। वहाँ पे हमने ट्रेंचेस को खोदा है जहाँ पर इनको ज़मी बोस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। मेयर कराची का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को मुख्तलिफ इलाकों में आज काफ़ी दुश्वारी का सामना रहा। हमारा टारगेट है शहर की सफाई सुथराई से मुतालिक हर मुमकिन इकदाम उठाएं। शहर के हर इलाके में ये जो स्कैवेंजर्स हैं ये हर जगह पहुँचे हुए थे, हाथ में छुरियाँ थी, इनके चाकू थे, और ये आलाइशों को फाड़ के वो बटवा निकाला जाता है, उसको फिर बेचा जाता है शायद मार्केट में। तो वो कर रहे थे कार्रवाई, और मैंने आईजी साहब से भी बात की, मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की कि सेक्शन 144 जो हमने लगवाया था, हमारी रिक्वेस्ट पे लगाया गया था, उसका बुनियादी टारगेट ये था कि इसके ऊपर कानूनी चाराजोई की जाए और ये जो लोग इस तरह की चीज़ करते हैं इनको गिरफ्तार किया जाए कानून के मुताबिक। मेयर कराची का कहना था कि आलाइशें उठाने के बाद शहर की सड़कों पर चूना छिड़कने के साथ साथ जरासीम कुछ स्प्रे करवाया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। और ईद के दिन आलाइशें उठाने का काम वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी काम से मुतमईन, कहते हैं कि सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। 4 रोज़ के ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी सामने आएगी। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। का पहला दिन बल्दियाती इदारों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इम्तिहान। वज़ीर बल्दियात इंतजामात से मुतमईन। पहले रोज सूबाई वज़ीर बल्दियात ने शहर में बनाए गए डंपिंग पॉइंट्स का दौरा किया। टाउन और यूसीस चेयरमैन से मसाइल के हवाले से तफसीलात तलब की। जो छोटी गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट होती ज़रूर है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मगरिब के बाद से 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये सारी आलाइशें जो हैं आज साफ़ हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात की भी हमें अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं। कुछ लोग कचरा कुनी में फेंक देते हैं और वो रह जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल ठीक है। सईद गनी ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फिलहाल ऑपरेशन जारी है। कारकर्दगी का अंदाजा ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सामने आएगा। ये तो पहला दिन है ना, मुतमईन ना मुतमईन होने की बात तो जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उस वक्त हम देख के सकेंगे। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि शहर भर में कोई 99 के करीब जो है वो बनाए गए हैं कलेक्शन पॉइंट्स। अगर तो ये 99 पॉइंट्स रात को 0 हो जाते हैं तो बिल्कुल आज की कार्रवाई से मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें कहीं कमी रह जाती है तो फिर ज़रूर सवाल उठाएंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि शहरी ईद के मौके पर बल्दियाती इदारों से ताउन करें। वो इन्हीं के मसाइल के हल के लिए ईद के तीनों रोज फराइज की अदायगी कर रहे हैं। कैमरामैन मन्नान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए शहर भर में इज्तिमात हुए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ईद की नमाज अदा की। मुर्तज़ा वहाब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी नमाज अदा की। बड़ी ईद के मौके पर शहरियों का कहना था कि फ़लस्तीन भाइयों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। तफसीलात इस रिपोर्ट। ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। टी ग्राउंड में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। नाज़माबाद नंबर 2 ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुस्लिम ममालिक के कौंसिल जनरल के हमरा गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग ने पोलो ग्राउंड ईदगाह में नमाज ईद अदा की। KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में फारूक सत्तार ने भी ईद की नमाज अदा की। इधर गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद में ईद की नमाज हुई। मुल्की सलामती और अमन अमान समेत फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि इस ईद पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ना भूलें। को ईद मुबारक कहेंगे और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद यही है कि दुआ के बस अल्लाह पाक दुनिया भर में हमारे मुसलमान भाइयों को, खासतौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों को अल्लाह पाक जो ना अपने अमान रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज सुन्नत इब्राहिमी का दिन मनाया जा रहा है ख़ास तौर पे, तो उसके लिए हम जितने भी इस्लामी तरीके से हम जो काम कर सकते हैं वो काम करें, कुर्बानी दें अल्लाह की राह के अंदर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। शहर भर में मुनक्किद होने वाले ईद के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए थे। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए शहर भर में इज्तिमा। गुरु मंदिर सबील वाली मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरी कहते हैं कि इस ईद पर फ़लस्तीन भाइयों को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में।
عید الاضحیٰ کی سب سے پہلی نماز گرو مندر سبیل والی مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز عید میں بچے، بڑے اور بزرگ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور کہا کہ اس عید پر فلسطین بہن بھائیوں کو نہ بھولیں۔ تو عید مبارک کہیں گے اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد یہی ہے کہ دعا کہ بس اللہ پاک دنیا بھر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، خاص طور پر فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو اللہ پاک جو ہے نا اپنے امان رکھے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج سنت ابراہیمی کا دن منایا جا رہا ہے خاص طور پہ، تو اس کے لیے ہم جتنے بھی اسلامی طریقے سے ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں، قربانی دیں اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک کی ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ کیمرہ مین دانیل سید کے ساتھ فاران خان، سٹی 21۔ عید کا دن، عید اپنے پیاروں کے ساتھ، لیکن ڈاکٹر اس عید کے دن بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جناح اسپتال کراچی کے شعبہ ایمرجنسی میں ڈاکٹرز اور نرسز کہتے ہیں یہ ہمارا پیشہ ہے کہ ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں۔ مزید جانیں گے میر کیریو کی رپورٹ میں۔ عید ہو یا کوئی اور تہوار، کرونا وائرس ہو یا کوئی وبا، ڈاکٹرز ہوتے ہیں عید کے دن بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں جناح اسپتال کراچی کے نوجوان ڈاکٹرز۔ جناح اسپتال کراچی کے ایمرجنسی میں عید کے دن بھی ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہر ایمرجنسی میں موجود ہوتے ہیں۔ ایمرجنسی میں معمولی زخمی اور دیگر کیسز آتے ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں عید کے دنوں میں ڈیوٹی مشکل ہے۔ ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہمیں اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ عید کا دن ہے یا نارمل ڈے ہے، وہ سارے دن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم ہیں اسی مقصد کو ہر دن سر انجام دینا پڑتا ہے۔ اور میکسیمم پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ بلنٹ ٹراما کے آتے ہیں، یا کوئی نائف انجری کے آتے ہیں، یا کوئی ایسے آتے ہیں پیشنٹ کے ہاتھ کٹ گیا کہ کاٹ رہے تھے تو ہاتھ کٹ گیا، ایسے کوئی پیشنٹ آتے ہیں۔ تو بلنٹ ٹراما اور ایسے پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں، جس کا ریشو عید میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ویسے کمپیریٹلی ہوتا ہے لیکن عید میں تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آج کے دن زیادہ تر روڈ حادثات کا شکار لوگ آتے ہیں۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ عید کی خوشیوں میں سب شریک، تاجر برادری بھی عید قربان پر مصروف، قربانی کی اور پھر گوشت بھی تقسیم کیا۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو کی عوام کو مبارکباد، کہا سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے وقت کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا غلط ہے، علائشیں سڑکوں پر نہ پھینکے۔ بزنس مین پینل پروگریسو کے سربراہ شبیر منشا کا کہنا تھا کہ عید ہمیں قربانی اور احسار کا درس دیتی ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ ماہر عدنان پراچا نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور قربانی، عید قربان کا پیغام، ہر کوئی عید کی خوشیوں میں شریک، تاجر رہنما بھی عید پر مصروف۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض کا عید الاضحیٰ کے موقع پر کہنا ہے کہ سنت ابراہیم کی ادائیگی کے وقت کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا غلط ہے، علائشیں سڑک پر ہونے کی وجہ سے علاقے میں مزید بیماریاں پھیلتی ہیں۔ قربانی کرتے ہیں، اس کو جو ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کو عام عوام کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ جو علائشیں ادھر پھینک دی جاتی ہیں گھروں کے آگے، سڑکوں پہ، اور جس سے پورا شہر، پورے گاؤں، پورے شہر، پورا پاکستان ہمارا جو ہے وہ ایک کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کی طرف میں توجہ لانا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بزنس مین پینل پروگریسو کے سربراہ شبیر منشا کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار ہے، یہ عید ہمیں قربانی اور احسار کا درس دیتی ہے۔ عید کے موقع پر دنیا کو ہمارا امن کا پیغام جاتا ہے۔ عید کے موقع پہ جو کہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا تہوار ہے، اس کے ساتھ حج بھی آتی ہے، اور عید اور حج کے ایسے موقع پہ جب پورا عالم اسلام ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور تمام دعائیں جو کہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور قربانی کا جذبہ جو کہ سنت ابراہیمی کے طور پہ ہے وہ سب چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے اسلام میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہمارا ایک امن کا پیغام جاتا ہے، قربانی کا پیغام جاتا ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ ماہر عدنان پراچا کی اوورسیز پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، کہا اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر رہ کر ملک میں سرمایہ بھیجتے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی کا دور دورہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو اس ٹائم پہ ملک سے باہر رہ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی کا دور دورہ سٹارٹ ہونے لگا ہے، تو اس موقع پہ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور عید کے اس پرمسرت موقع پہ میں درخواست کروں گا اہلیان کراچی کو کہ عید کی قربانی کے فرائض انجام دینے کے بعد جانور کی علائشیں اپنے مقررہ جگہ پہ ڈالیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ یہ عید ہمیں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا پیغام دیتی ہے۔
मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती ने ईद उल अज़हा अपने रिहाइश गाह पर मेहमानों के हमरा मनाई। उन्होंने बच्चों में ईदी भी तकसीम की। मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। बखीत अतीक रोमैती बच्चों में घुल मिल गए। उन्होंने ईदी भी तकसीम की। काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती की जानिब से मेहमानों के तवाज़ो अरब के रवायती मशहूर कहवे से की गई। खाने में मेहमानों को अरब की सकाफती डिश मंदी पेश की गई। बखीत अतीक का कहना था कि ईद के मौके पर पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करे, अवाम खुशहाल हों। ईद अपनों में घुलने मिलने का ज़रिया होती है। ईद उल अज़हा हम सबको कुर्बानी और एहसार का सबक देता है। और दिन भर गर्मी पड़ने के बाद ईद की रात मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गहरे बादलों के डेरे, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। आपको बताएं कि गहरे बादल छा चुके हैं, बादलों के डेरे हैं इस वक्त कराची में। बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी इस वक्त जारी है। कराची में गहरे बादलों का राज है। इस वक्त दिन भर गर्मी पड़ी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रात के वक्त मौसम खुशगवार हो गया है। शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कराची में गहरे बादलों के डेरे हैं और बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी जारी है। और दूसरी जानिब ईद उल अज़हा पर बसियार खोरी से परहेज़ करें। डॉक्टर ने गोश्त खोरों को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत की रिपोर्ट में। बड़ी ईद पर मजेदार पकवान के चटपटे जायके, टिक्के, सीख कबाब, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त समेत दीगर अनवाओ इकसाम के खाने ईद उल अज़हा की रौनक समझे जाते हैं। लेकिन ठहरिए, इनसे लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। ईद उल अज़हा पर मुसलमान जहां जानवरों की कुर्बानी करते हैं, वहीं अगला मरहला गोश्त से चटखारेदार खानों का आता है। माहिरीन ने गोश्त खाते हुए एतदाल का मशवरा दिया। डॉक्टर फरीहा कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर लोग बेहतियाती करते हैं, जिससे दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, फूड पॉइजन और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत एहतियात करनी होती है, जो कि आपके मैदे को असर ना करें, बहुत आप हैवी ना हो, एकदम चिकनाई का मिकदार आपके खून के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो वक्फा दें। इसको देख के दीवाने नहीं होना कि बस अब हमने आज मटन की दावत है तो फिर बीफ की दावत है, नहीं। पहली एहतियात आपने ये करनी है कि आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे पोर्शन को कंट्रोल करके। दूसरा आप शामिल करेंगे समझ लें कि बहुत तेल में पका हुआ खाना नहीं। माहिर ग़िज़ाइयत ने मज़ीद कहा कि गोश्त के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल करके मसाइल से बचा जा सकता है। कोशिश करें कि खाने में एहतियात करें, पोर्शन को कंट्रोल करें और अपनी ग़िज़ा में जो है वो जैसे दोपहर का टाइम है या रात का टाइम है, उसमें खाने के साथ जो है वो दही का इस्तेमाल और सलाद, सब्जियों के तौर पे सलाद का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर चंद एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद से सेहतमंदी के साथ ईद की खुशियाँ दुबाला की जा सकती हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। रिपोर्ट आपने देखी और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।